ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ. ಓಂ ಏಕಭಕ್ತಿ ಮದರ್ಶಿತಾಯೈ ನಮಃ. ஸ்ரீமத்தேவி பாகவத மகாபுராண மூல பாராயணம் ஸ்கந்தம் 5 அத்தியாயம் 10. தேவியிடம் அசுர. ஓம் நம சண்டிகாயை. व्यासोवाच इति तस्य वच श्रुत्वा प्रहस्य प्रमदोत्तमा तमुवाच महाराज मेघगम्भीरया गिरा. देव्युवाच मन्त्रिवर्यसुराणां वै जननीं विद्धि मां किल महालक्ष्मी मिति ख्यातां सर्वदैत्यनिषूदिनीं प्रार्थिताहं सुरैः सर्वैः महिषस्य वधाय च पीडितै दानवेन्द्रेण यज्ञभागबहिष्कृतैः तस्मादिहा कथां स्यद्य तद्वदार्थं कृतोद्यमा एकाकिनेन सैन्येन संयुता मन्त्रिसत्तमा. यत्त्वयाहं सामपूर्वं कृत्वा स्वागतमादरात् उक्ता मधुरया वाचा तेन दुष्टास्मि ते नघ नो चेतान्मि दृशा त्वां वै कालाग्निसमया किल कस्य प्रीतिकरं न स्यान् माधुर्यवचनं खलु गच्छतं महिषं पापं वद मद्वचनादितं गच्छ पादाळमधुना जीविते च यतस्ति ते नो चेत् कृताकाशं तुष्टम् अहनिष्यामि रणाङ्गणे मत्पान् क्षुण्णा देहः त्वं गन्धासि यमसाधनं तयालुत्वं ममेदं त्वं विदित्वा गच्छ सत्वरं हते त्वयि सुरा मूढ स्वर्गं प्राप्स्यन्ति सत्वरं तस्मात् गच्छस्व त्यक्त्वैको मे. युद्धे चाचेन्मनसि ते तर्ह्येहि त्वरितोऽसुरः वीरैर्महाबलैः सर्वैः नयामि यमसाधनं युगे युगे महामूढ हता त्वत्शत्रुषा किल असङ्ख्यातास्तथा त्वां वै हनिष्यामि रणाङ्गणे साफल्यं कुरु शस्त्राणां धारणे तु श्रमोऽन्यथा तद्युध्यस्व मया सार्धं समरे स्मरपीडितः मा गर्वं कुरु तुष्टात्मन्यन्मेऽस्ति ब्रह्मणो वरः श्रीवद्यतिवे त्वया मूढपीडितासुरसत्तमः कर्तव्यं वचनं तादुः तेनाहं त्वामुपागता स्त्रीरूपमतुलं कृत्वा सत्यं हन्तुं कृताकसं यथेच्छं गच्छ वा मूढ पादाळं पन्नगावृतं. व्यासोवाच इत्युक्तः स ततो देव्या मन्त्रिश्रेष्ठो बलान्वितः प्रत्युवाच निशम्यासो वचनं हेतुगर्भितं देवी स्त्रीसदृशं वाक्यं पुरुषे त्वं मदगर्विता क्वासौ क्व त्वं कथं युद्धम् असम्भाव्यमितं किल एकाकिनी पुनर्बाला प्रारब्ध यौवनामृतः महिषोऽसौ महागायो दुर्विभाव्यं हि सङ्गतं सैन्यं बहुविधं तस्य हस्त्यश्वरथसङ्कुलं पदादिगणसंविद्धं नानायुधविराजितं कश्रमकरिराजस्य मालते पुष्पमर्दने मारणे तव वामोरु महिषस्य ततारणे यदि त्वं परुषं वाक्यं ब्रवीमि स्वल्पमप्यहं शृङ्गारे तद्वृत्तम्. राज्यास्माकं सुररिपुः वर्तते त्वयि भक्तिमान् साममेव मया वाच्यं दानयुक्तं तथा वचः नो चेदन्यमहद्भयैव बाणेन त्वां मृषा वदां मिथ्याभिमानचतुरां रूपयौवनगर्वितां स्वामी मे मोहितः श्रुत्वा रूपं ते भुवनादिकं तत्परिप्रियार्थं प्रियं कामं वक्तव्यं त्वयि यन्मया राज्यं तव धनं सर्वं दासस्ते महिषः किल कुरु पावं विशालाक्षी त्यक्त्वा रोषं मृतिप्रदं पदामि पादयोस्तेहं भक्तिभावेन भामिनि पट्टराज्ञी महाराज्ञो भव शीघ्रं शुचि स्मिते त्रैलोक्यविभवं सर्वं प्राप्स्यसि त्वमनाविल. देव्युवाच शृणु साचिव वक्ष्यामि वाक्यानां सारमुत्तमं शास्त्रदृष्टेन मार्गेण चातुर्यमनुचिन्त्य च महिषस्य प्रधानत्वं मया ज्ञातं धिया किल पशुबुद्धिस्वभावोऽसि वचनात्तव साम्प्रतं मन्त्रिणत्वादृशा यस्य स कथं बुद्धिमान् भवेत् उभयो सदृशो योगः कृतोऽयं विधिना किल यथुक्तं स्त्रीस्वभावासि तद्विचारय मूढ किं पुमान्नाहं तत्स्वभावभवं स्त्रीवेष
वेशधारिणी याचितं मरणं पूर्वं त्रिया त्वत्पुरपुणायता तस्मान्मन्येति मूर्घोऽसौ न वीररसवित्तमः कामिन्या मरणं क्लीभरदितं शूरदुःखदं प्रार्थितं प्रभुना तेन तस्मात् श्रीरूपमादाय कार्यं कर्तुमुपागता कथं पिबेमि त्वद्वाक्यैः धर्मशास्त्रविरोधकैः विपरीतं यदा दैवं तृणं वज्रसमं भवेत् विधिश्चेत् सुमुखः कामं कुलिशं तूलवत्तदा किं सैन्यैरायुधैः किं वा प्रपञ्चैर्दुर्गसेवनैः मरणं साम्प्रतं यस्य तस्य सैन्यस्तु किं फलं यदायं देहसम्बन्धो जीवस्य कालयोगतः तदैव लिखितं सर्वं सुखं दुःखं तथा मृतिः यस्य तेन प्रकारेण मरणं दैवनिर्मितं तस्य तेनैव जायेत नान्यतेति विनिश्चयः ब्रह्मादीनां यथा काले नाशोत्पत्तिविनिर्मितम् ये मृत्युधर्मिणस्तेषां वरदानेन दर्पिताः मरिष्यामो न मन्यन्ते ते मूढा मन्दचेतसः तस्मात् गच्छ नृपं ब्रूहि वचनं मम सत्वरं यथा ज्ञापयते भूपः तत्कर्तव्यं त्वया किल मघवा स्वर्गमाप्नोतु देवा सन्तु अविर्भुजः यूयं प्रयादपातालं यदि जीवितुमिच्छत अन्यथा चेन्मतिर्मन्दः महिषस्य दुरात्मनः तद्युध्यस्व मया सार्धं मरणाय कृतादरः मन्यसे शङ्करे भग्ना देवा विष्णु पुरोगमः दैवं हि कारणं तत्र वरदानं प्रजापतेः व्यासोवाच इति देव्यवच श्रुत्वा चिन्तयामास दानवः किं कर्तव्यं मया युद्धं गन्तव्यं वा विवाहार्थमिहा ज्ञप्तो राज्ञा कामातुरेण वै तत्कथं विरसं कृत्वा गच्छेयं नृपसन्निधौ इयं बुद्धिसमीचीना यद्व्रजामि कलिं विना यथा गतं तथा शीघ्रं राज्ञे संवेदयाम्यहं सप्रमाणं पुनः कार्ये राजा मतिमतां वरः करिष्यति विचार्यैव सचिवै निपुणैः सह सहसा न मया युद्धं कर्तव्यमनया सह जये पराजये वापि भूपतेरप्रियं भवेत् यदि मां सुन्दरी अन्यादहं वाहन्मितां पुनः येन केनाप्युपायेन स कुप्येत् पार्थिवः किल तस्मात् तत्रैव गत्वाहं बोधयिष्यामि तं नृपं यदा त्याभिहितं देव्या यथा रुचिकरो व्यासोवाच इति संचिन्त्य मेधावी जगामनृपसन्निधौ प्रणम्यतमुवाचेदं कृताञ्जलिरमायजः मन्त्री उवाच राजन् देवी वरारोह सिंहस्योपरि संस्थिता अष्टादशभुजा रम्या वरायुधधरा परा सा मयोक्ता महाराज महिषं भजभामिनी महिषि भवराज्ञस्त्वं त्रैलोक्याधिपते प्रियाः पट्टराज्ञी त्वमेवस्य भविता नात्र संशयः स तवाज्ञा करोर्जातो ववशवर्ती भविष्यति त्रैलोक्य विभवं भुक्त्वा चिरकालं वरानने महिषं पतिमासाद्य योषितां सुभगा भव इति मद्वचनं कृत्वा सा स्मया वेशमोहिता मामुवाच विशालाक्षी स्मितपूर्व महिषी गर्भसम्भूतं पशुनामदमं किल बलिं दास्याम्यहं देव्यै सुराणां हितकाम्यया कामूढा कामिनी लोके महिषं वै पतिं भजेत् मादृशी मन्दबुद्धे किं पशुभावं भजेतिह महिषि महिषं नादं सशृङ्गा शृङ्गयं संयुतं कुरुते क्रन्दमाना वै नाहं तत्सदृशी षडा करिष्येऽहं मृते युद्धं हनिष्ये त्वां सुराप्रियं गच्छ वा दुष्टपातालं जीविते च यदस्ति ते परुषं तु मया वाक्यम् इत्युक्तं नृपमध्यया तच्छ्रुत्वाहं समायातः प्रविचिन्त्य पुनः पुनः रसभङ्गं विचिन्त्यैव न युद्धं तु मया कृतम् आज्ञां विना तवाद्यन्तं सातीव च बलोन्मत्ता वर्तते भूपभामिनी भवितव्यं न जानामि किं वा भावी भविष्यति कार्येऽस्मिन् त्वं प्रमाणं नो मन्त्रो अतीव दुरासतः युद्धं पलायनं श्रेयो न जानेऽहं विनिश्चयम् इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे मन्त्रीद्वारा महिषासुरेण देव्या सह विवाहप्रस्तावो नाम दशमोऽध्यायः। ओम श्री जगदम्बार्पणमस्तु।